गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी शिशु विकास एवं शिक्षा विज्ञान संपर्कित क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो यह भिडियो हेल्पफुल हेबो स्पेशल ओटीईटी जो टीचर मैंने देउछंती, जो टीचर मैंने इन सर्विस रे अछंती एवं से माने ओटीईटी क्वालिफाई करबा पई आशायी अछंती, तांको पई मध्य ए भिडियो हेल्पफुल हेबो। तो एथिरे आमे किछि सिलेक्टिव क्वेश्चन नैछे और से क्वेश्चन गुडी को डिस्कसन करबा एवं तार आंसर गुडी को कोन हेबो देखिनबा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहिछि जन्मरु किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। तेबे जन्मरु किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। जे आकृति हेबो ना एस आकृति हेबो ना बंका टंका हेबो ना अतिपर बलय आकृति हेबो। तो देछि जे शेप ना एस शेप ना जिगजैग हेबो ना हाइपरबोला शेप हेबो। तो सेटा कोन हेबो ना बेले बेले बढ़िबो बेले बेले कमिबो ए टाइप रो हेबो। तेणु ऑप्शन सी हि जो राइट आंसर बंका टंका हेबो। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 2 नंबर लब्धांक बंटन साधारण किंबा पाखापाखी साधारण होइथिबा समय रे केउ परिसंख्यान मूलक प्रणाली उपयोगी अटे। मानक विच्युति ना स्वाभाविक संभाव्य चक्र ना हाराहारी विच्युति ना मध्यमा। Which statistical method is useful when distribution of scores is normal or near to normal? स्टैंडर्ड डेविएशन हबो ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हबो ना एवरेज डेविएशन हबो ना मीडियन हबो। तो यार आंसर हबो कोन एवरेज डेविएशन हबो। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एपर 3 नंबर अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाय परिबो। घटनावली विवरणी पद्धति द्वारा ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति द्वारा ना अर्धकरण पद्धति द्वारा ना कौन सी नुह। तो अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाय परिबो। हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंसी बी मेजर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेथड ना टेस्ट रीटेस्ट मेथड ना स्प्लिट हाफ मेथड ना नॉन ऑफ द अबव। यार आंसर हो कौन ना स्प्लिट हाफ मेथड अर्धकरण पद्धति। ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर। एबार 4 नंबर मिता जानिबा को चाहूची जे से एही निर्दिष्ट चाकरी रे उत्तम फल प्रदर्शन करि पारिबो कि नाही। निम्नोक्त मध्यरु केउ साधनटी एथिपई प्रयोज्य हो बोली भावुछ। उपलब्धि परीक्षण ना मनोवृत्ति मानदंड ना अभिक्षमता परीक्षण ना बुद्धि परीक्षा। तेबे देइछि ता पई अचीवमेंट टेस्ट हबो ना एटीट्यूड टेस्ट हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट हबो ना इंटेलिजेंस टेस्ट हबो। तो एथिपई ताकू कोटा हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट ता पई बेस्ट हबो। अभिक्षमता परीक्षण ऑप्शन सी हि जो राइट आंसर। एपर 5 नंबर केउ बयस रे शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ करे और अभिभावकंक ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करे। 4 5 वर्ष बयस ना 5 8 वर्ष बयस ना 11 12 वर्ष बयस ना 15 16 वर्ष बयस। से पाठ कहूची केउ बयस रो शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ कर दिए एवं अभिभावकंक ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करि थाए। तो सेटा होची को बयस ना 11 12 वर्ष बयस हला बेलू तार ए भडिया प्रकृति हि थाए। तेणु ऑप्शन सी हि जो राइट आंसर। एपर क्वेश्चन नंबर 6 केउटी एक प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नुहे। Which is not a projected teaching aid? स्लाइड प्रोजेक्टर ना कलापटा ना ओवरहेड प्रोजेक्टर ना एपिडोस्कोप। तबे कोटा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नुहे बोली कहिछि। तो के हिजो ना प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कलापटा नुह। कलापटा में लिखिया पे पड़े किछि देखे हेबोनी सेतिरे। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपर 7 नंबर केउटी पाठ्यक्रम रो एक प्रकार नुहे। शिशु केंद्रिक ना अभिज्ञता भित्तिक ना अंचल भित्तिक ना कर्म केंद्रिक। तेबे कोटा हमरो पाठ्यक्रम रो गोटे प्रकार नुहे बोली कहिछि। तेबे जदि हमें देखिबा चाइल्ड सेंटर हमर होउची एक्सपीरियंस मध्ये होउची रीजनल अंचल भित्तिक शिक्षादान मध्ये हमर होउची। किंतु एक्टिविटी सेंटर माने एक्टिविटी को केंद्र करके शिक्षादान हमर नुह। एक्टिविटी गोटे पार्ट गोटे होउची पार्ट्स करिकुलम रो। तेणु एक्टिविटी मूलक हमर सेमति नुह कर्म केंद्रिक सेमति किछि नाही। तेणु ऑप्शन डी हि जो राइट आंसर। कर्म केंद्रिक कर्म को केंद्र करके सेमति किछि पाठ्यक्रम नाही। ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। एपर 8 नंबर निम्नोक्त केउटी ज्ञान संगठन शिक्षण नियम नुहे। शिक्षार्थी माने निजे निज निमंते ज्ञान संगठन करिथांती
ना शिक्षण एक ज्ञान संगठन प्रक्रिया ना शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कार्य शिक्षक श्रेणी कक्ष रे कौन समस्यार समाधान रे उपनीत होगा निमंते चेष्टा करिथांती तेबे ज्ञान संगठन शिक्षण नियम नुहे बोली कहिछि तेबे शिक्षार्थी माने निजे निज निमंते ज्ञान संगठन करिथांती ठीक अछि शिक्षण एक ज्ञान संगठन प्रक्रिया ये भी ठीक अछि शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कार्य ये भी ठीक अछि शिक्षक श्रेणी कक्ष रे कौन समस्या समाधान उपनीत होगा निमंते चेष्टा करती ये ज्ञान संगठन शिक्षण और गोटे नियम नुह तेणु ऑप्शन डी ही राइट आंसर एपर 9 नंबर व्यक्तिगत दक्षता को सर्वदा समान और निर्भुल भावे मापी पारुथिबा परीक्षण गुण को कौन कहा जाए वैधता ना विश्वसनीयता ना वस्तुनिष्ठता ना लक्ष्य केन्द्रिक तेबे when a test measure an individual's ability consistently and accurately then that quality of test is known as ताको कौन वैलिडिटी कहवा ना रिलायबिलिटी ना ऑब्जेक्टिविटी ना फोकस सेंटर्ड तेबे या को हमें कौन कहि परिबा रिलायबिलिटी ऑप्शन बी हिज राइट आंसर बा विश्वसनीयता ऑप्शन बी राइट आंसर एपर 10 नंबर जीवकोश गुड़िकर बहुगुणित हेबा ही वृद्धि जहाँकि उच्चता और ओजन वृद्धि को बुझाई थाए मात्र विकास प्राणी मध्य समुदाय परिवर्तन को सूचाई थाए मात्र विकास प्राणी मध्य समुदाय परिवर्तन को सूचाई थाए यही उक्ति को किए कही बी हर्लक ना फ्रांक ना क्रो एंड क्रो ना आल्पोर्ट तेबे यही कथाटी आमर किए कही सी होती फ्रांक कही ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 11 नंबर पछुआ अप्रखर और अविकसित पिलामानंकर बुद्धियांक साधारणतः केते 60 रु 70 ना 70 रु 90 ना 90 रु 100 ना 100 रु 120 तेबे माने पछुआ अप्रखर अविकसित एमानकर बुद्धियांक होउची केते ना ताकर 70 रु 90 मध्य रहइबो ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर एपरे 12 नंबर कहा मतरे जोग होउची दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा जोग तेबे कहा मतरे जोग होउची दिव्य सत्ता सहित व्यक्ति सत्तार परिचय प्रतिष्ठा हु सेड योगा इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विथ डिविनिटी रवींद्रनाथ ठाकुर ना महात्मा गांधी ना श्री अरविंद ना पतंजलि किए कही से कथाटा जोग कथा से श्री अरविंद से कही किए ना अरविंद ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 13 नंबर सांकेतिक शिक्षण को साधारण अन्य अर्थ कहवा गले डैश करणवादी अनुबंधन ना शास्त्रीय अनुबंधन ना शिक्षण श्रृंखल ना शाब्दिक सहयोगी शिक्षण सिग्नल लर्निंग इज कॉमनली टर्म्ड एज डैश ऑपरेंट कंडीशन ना क्लासिकल कंडीशन ना चेन लर्निंग ना वर्बल एसोसिएट लर्निंग तेबे सांकेतिक शिक्षण को साधारण अन्य अर्थ कहले आम शास्त्रीय अनुबंधन कहवा शास्त्रीय अनुबंधन जो हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 14 नंबर केउटी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त भय और लाज ना वयस्क मानक परि व्यवहार ना चंचलता ना कल्पना करवा कैशोर अवस्थार गोटे सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त किशोर अवस्था कौटा होता है ना वयस्क मानक परि व्यवहार करवा तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 15 नंबर निम्नोक्त केउ उक्तिटी शिक्षण कार्यधारार एक वैशिष्ट्य नुहे ऑप्शन अच्छी शिक्षानुष्ठान केवल एकमात्र स्थान जो शिक्षण होता है शिक्षण एवं शिक्षण एक संव्यापक प्रक्रिया शिक्षण लक्ष्य अभिमुखी अटे आउ अणशिक्षण मध्य एक शिक्षण प्रक्रिया तेज जो देखा शिक्षण एक संव्यापक प्रक्रिया ठीक अच्छे शिक्षण लक्ष्य अभिमुखी अटे ये भी ठीक अच्छे अणशिक्षण मध्य गोटे शिक्षण आम सबुआड़े शिक्षण शिखिपर सब क्षेत्र में केवल स्कूल को जावा सेमती नुह तेणु शिक्षानुष्ठान केवल एकमात्र स्थान जो शिक्षण होता है यह ठीक ना तेणु यहाँ नुहे बोली कही तेणु ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर यापर 16 नंबर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई स्वतंत्र आवश्यकता थिबा शिक्षार्थी किपरि अध्ययन करेंगे स्वतंत्र आवश्यकता थिबा शिक्षार्थी माने किपरि अध्ययन करेंगे स्वतंत्र भाव निर्मित विद्यालय से अध्ययन करेंगे ना अभिभावक मानकर जत्न और स्वतंत्र रक्षणाबेक्षणकारी आवश्यक सहायतार निज घरे रही पढ़े ना अंतर्निवेशी शिक्षा व्यवस्था जो स्थान में से व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार व्यवस्था हो
ना चुक्तिभित्तिक शैक्षिक केन्द्र रे ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ନା ସେମାନେ ପାଠ କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦିଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ନା ସେମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ନା ଅସାଧାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ନା ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ କହୁଛି ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦିଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଇଛି ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନିଡ୍ ସମ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଏପରି ଉପାୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉନଥିବେ ନା ଶୈଶବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଦରକାର ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ନମନୀୟ ଓ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ନମନୀୟ ଓ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର WK 1970ଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଓ ବିବିଧତା ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଆଦେଶ ମାନିବା ନା ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତେବେ WKଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ ନା ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ଶିକ୍ଷଣର କୃତି ମାପିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର କୃତି ମାପିବା କେତେ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ଜାଣିପାରିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 22 ନମ୍ବର କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନା ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଉପାଦାନ ନୁହେଁ କିଏ ନା ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ବି ହେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବି କରିବେ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ସେମାନେ କରିବେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ି ନ ପାରିବା 6କୁ 9 ଏବଂ 3କୁ 8 ଲେଖିବା ନା ଓଲଟା ଅକ୍ଷର ବିକୁ ଡି ପିକୁ କ୍ୟୁ ଲେଖିବା ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗ ୱାଣ୍ଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏମିତି ଲେଖିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି ଅସମର୍ଥ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ଦେଇଛି କୌଣସି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ସମତୁଲ୍ୟ ଫର୍ମ ପଦ୍ଧତି ନା ଅର୍ଦ୍ଧକରଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ ପଦ୍ଧତି। କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନଟ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟିଂ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼
ना अल्टरनेट पैरेलल फॉर्म मेथड ना स्प्लिट हाफ मेथड ना टेस्टिंग कंडीशन मेथड फिर कही नॉट ए मेथड हूँ टेस्टिंग कंडीशन मेथड ऑप्शन डी ही राइट आंसर परीक्षण शर्त पद्धति किसी शर्त रहा आवश्यक नुह ऑप्शन डी ही राइट आंसर यापर 25 नंबर कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडर आकार प्राय केते ही थाए शरीर एक विभक्त 4 अंश मान 4 भाग भागे ना शरीर 8 भाग भागे ना शरीर 5 भाग भागे ना शरीर 6 भाग भागे तेरे कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडटा केते ही थाए ना 8 भाग भागे हम ऑप्शन बी ही राइट आंसर यापर 26 नंबर एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउं गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति को ना परीक्षण प्रवृत्ति को ना स्मरण शक्ति को ना श्रृंखलित प्रकृति को कही एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउं गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए तेबे शिक्षक मानकर केउं गुण को तेबे कौन हो ना प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति ना परीक्षण प्रवृत्ति ना स्मरण शक्ति ना श्रृंखला प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति हो ऑप्शन ए ही राइट आंसर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जोटा कि ऑप्शन ए राइट आंसर एपर 27 आवेग सृष्टिर कारण हूँ डैश अभ्यास ना सहजात प्रवृत्ति ना शारीरिक विकास ना धारणार अवतारणा तेरे आवेग सृष्टिर कारण कौटा हो पार आवेग सृष्टिर कारण हो कौन ना सहजात प्रवृत्ति ऑप्शन बी ही राइट आंसर इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू इंस्टिंक्ट्स ऑप्शन बी राइट आंसर यापर 28 नंबर निम्नोक्त केउं निर्धारण मापक जड़े निर्धारक बा पर्यवेक्षक को गोटे निर्दिष्ट नंबर अनुक्रम को जगाई दि जाए और पर्यवेक्षक गोटे उपयुक्त नंबर ग्रहण करते नंबर ग्रहण करते मानक मापनी मापक ना क्रम संचित बिंदु द्वारा निर्धारण ना आलेखनीय निर्धारण मापक ना सांख्यिक निर्धारण मापक देखिए स्टैंडर्ड स्केल ना रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट ना ग्राफिक स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल गोटे नंबर देवाई तेज न्यूमेरिकल स्केल धरवा ऑप्शन डी ही राइट आंसर जोटा कि सांख्यिक निर्धारण मापक ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ 29 नंबर सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने क्यों मापनी व्यवहार करा जाए संख्याक्रमिक ना नामांक ना अंतराल ना अनुपातिक तेरे सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने क्यों मापनी व्यवहार करा जाए ऑर्डिनल ना नॉर्मल ना इंटरवल ना रेशियो तेरे व्हिच स्केल इज वाइडली यूज्ड टू सर्वे व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय ग्रुप्स और सब ग्रुप्स तेरे सेटा सब ग्रुप्स करने नॉर्मल स्केल ऑप्शन बी राइट आंसर एवरे 30 हाभिघ्रुष्ट अनुजाई निम्नोक्त केउंटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करने ना सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास कराइबा ना विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करने ना लिंग विभेदता शिक्षण तेरे कही केउंटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे बोली कही तेरे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करवा ठीक अच्छे सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास करवा ये भी ठीक अच्छे विवाह पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करवा ये भी ठीक अच्छे तापर लिंग विभेदता शिक्षण तेरे ये ठीक ही ना पारे कारण पुओ मैंने एटा करेंगे झील मैंने एटा करेंगे शिक्षा से देवा उचित नुह कारण ऑप्शन डी ही राइट आंसर तेरे प्रथम सूचना रही अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर प्रश्न 31 रु 35 पर्यंत उत्तर दियो जनसाहित्य अर्थात जनगणर साहित्य आगे साहित्य भितर जनगणर स्थान नथिला राजप्रसादर परिचर्या केतेक इतर लोकों बाध्य होई भृत्यु रूपे नियुक्त करी रखा जाए सेहीपरि आम प्राचीन कवि और महाकवि माने हुए तो बाध्य होई साधारण इतर लोक माननकु सेमानंको काव्य और नाटक मानकरे किंचित स्थान देउथिले साहित्यर मर्यादा हानि हेबार भୟରେ सेमाने ए साधारण पात्र पात्री को राजा और राजागण ठारू पृथक करी देखाइबा लगी सबु मते चेष्टा करथिले नाटकर नायक नायिका सेतेबेले राजा रानी राजकुमार और राजकन्या व्यतीत आउ केही
କବି କଳ୍ପନାର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। କଥିତ ଭାଷାରେ ଅଳଙ୍କାର ଓ ରସ ଖଞ୍ଜିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ କାଳର କବିମାନେ ହୁଏତ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲେ। ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବି ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନର ସ୍ୱୀକୃତି ସଭାରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ ଓ ଦର୍ଶନ ସବୁ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ନ ଡାକିଲେ ଗିର୍ଜା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିଲେ। ଲାଟିନ ନ ଜାଣିଥିବା ଜନଗଣ କେବଳ ଲାଟିନ ବୁଝୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ କେତେଜଣ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କର ଅବସର ବିନୋଦନ ଲାଗି ଏକ ସାଧନାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ବାହାରେ ଅବର୍ଗୀୟା ଓ ଅଜାତିଆ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିବା ଜନସମୁଦ୍ର ସେହି ବିନୋଦନକୁ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଉଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏହି କାରଣରୁ ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପରମ ନାୟକ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ୟାସେଜ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି 31 ନମ୍ବର, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଇତର ଲୋକ କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ? ସେବା ପାଇଁ, ନା ଶାସନରେ ସହାୟତା ପାଇଁ, ନା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? ତେବେ ଇତର ଲୋକମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ? ସେବା ପାଇଁ। ସେବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 32, ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତର ଲୋକଙ୍କୁ କବିମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ନା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ, ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ, ନା ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ? ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତର ଲୋକଙ୍କୁ କବିମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ଦେଉଥିଲେ? ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଯୋଗୁଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 33, ଅତୀତର ନାଟକରେ ରାଜକୁମାର ଓ ରାଜକନ୍ୟାମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଥିତ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ, ନା କଥିତ ଭାଷା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇନଥିବାରୁ, ନା କଥିତ ଭାଷା ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଭାଷା ହୋଇଥିବାରୁ, ନା କବିମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଅସମ୍ଭବ ଭାବୁଥିବାରୁ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା କବିମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ଅସମ୍ଭବ ଭାବୁଥିବାରୁ ତେବେ ରାଜକୁମାର ରାଜକନ୍ୟା ମାନେ କଥିତ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 34 ନମ୍ବର, ୟୁରୋପର ଗିର୍ଜାରେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା? ଇଂରାଜୀ, ନା ସଂସ୍କୃତ, ନା ଲାଟିନ, ନା କଥିତ ଭାଷାରେ? ତେବେ କେଉଁ ଭାଷାରେ କରାଯାଉଥିଲା? ଲାଟିନ ଭାଷାରେ। ଲାଟିନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 35, ଅତୀତ କାଳର ୟୁରୋପୀୟ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟଙ୍କ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନା, ନା ସାଧାରଣ ଜନତାର ଧର୍ମ ଭାବନାର ପ୍ରତିନିଧି, ନା ସମାଜ ଜୀବନର ଚିତ୍ର, ନା ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ? ତେବେ ଅତୀତ କାଳର ୟୁରୋପ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଚନା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 36ରୁ 40 ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଦେଇଛି, କାହାକୁ ଅଛପା ଅଛି ମାନବ ସମାଜେ, ସେ ଅତି ନାସ୍ତିକ ଜଣେ ମନେ ବାକ୍ୟେ କାର୍ଯ୍ୟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ତା ଜନ୍ମ, ନାହିଁ ଉପବିତ, ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଅନ୍ନ ନ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ ଚିତ୍ତ। ହରିନାମ ମୁଖେ ଦିନେ ନ ଧରେ ସ୍ୱପନେ, ଧ୍ୟାନେ ନାହିଁ ମତି, ନାହିଁ ଦେବ ଆରାଧନେ। ଆପଣା ବିବେକେ ବୁଝି କରିଯାଏ କର୍ମ, ତହିଁ ତା ସନ୍ତୋଷ, ତାକୁ ମଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ରାଜ୍ୟ ନୃପ ପାଶେ ହାତ ନ ଯୋଡ଼ିଛି ତାର, ଶାସକେ ପଦସ୍ଥେ ଦୁରୁ କରଇ ଜୁହାର। ସେହି ସେ ନାସ୍ତିକେ ଦିନେ ଦେଖି ଅକସ୍ମାତ, ଅବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ନେତ୍ରେ ହେଲା ମୋର ଜାତ। ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରେ ଏକାକୀ, ପ୍ରଣମେ ସେ ଏକ ଧ୍ୟାନେ ମୁଦିବେନି ଆଖି। ଚିତ୍ତେ କୌତୂହଳ ତିଳେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାରି, ଏ କି କର ହେ ନାସ୍ତିକ ଦେଲି ମୁଁ ପଚାରି। ଭଣ୍ଡ ତୁମେ ଝିଙ୍ଗାସିଲି ପ୍ରତାରକ ଅତି, ତୁଣ୍ଡେ ଦେବ ନାହିଁ ମାନ
न देखाओ भक्ति एते मिथ्याचारे किंपा गढ़ीछ जीवन न जान कि सत्य अटे एबे महाधन। ए थिला कविता तापई प्रश्न कौन रही देखा। प्रश्न रही 36 नंबर नास्तिक कौन करुथिला ध्यान ना नाम जप ना देवाराधना ना म्लेच्छ घरे भजन। नास्तिक ताहले कौन करुथिला से कौन करुथिला ना म्लेच्छ घरे भजन करुथिला। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। यापर 37 नंबर नास्तिक काहाकू श्रेष्ठ धर्म बोली विचार करुथिला। ऑप्शन रे अछि विवेकानुमोदित कार्य को ना देव पूजा को ना जप तप को ना ब्राह्मण धर्म को। नास्तिक काहाकू श्रेष्ठ धर्म बोली विचार करुथिला तेबे काहाकू ना विवेकानुमोदित कार्य तेणु ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 38 नास्तिक काहा ठारू दूरे रहुथिला मनीष समाज ठारू ना निज परिवार ठारू ना शासक ओ पदस्थ मानक ठारू ना म्लेच्छ मानक ठारू। तेबे नास्तिक से काहाठू दूरे रहुथिला ना से शासक ओ पदस्थ मानक ठारू दूरे रहुथिला। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। 39 नास्तिकर केउ कार्य को कवि विश्वास करि पारि नथिले देवतांग गुणगान ना जगन्नाथ मंदिर रे ध्यान ना धर्म प्रचार ना समाज सेवा। तेबे कोटा को से विश्वास करि पारि नथिले ना ता हिजो कोन ना जगन्नाथ मंदिर रे ध्यान। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपर 40 नंबर संसार रे महाधन कौन सत्य ना शांति ना मैत्री ना धर्म। महाधन महाधन होची कौन ना सत्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 41 नंबर व्यापक पठनर लक्ष्य कौन नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित ना भाषागत कौशल हासिल ना आनंद प्राप्ति ना व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। तो व्यापक पठनर लक्ष्य कौन व्यापक पठन कौन हम ना नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित व्यापक पठन। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 42 नंबर केउटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे राजीव ना बारिज ना निरद ना पुंडरीक। पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे बोली कही सी कौन हो ना सी हूँ कि ना निरद निरद। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 43 नंबर प्रतिकूल ए शब्द केउ अर्थ रे प्रति उपसर्ग व्यवहृत विपरीत ना समीप ना सादृश्य ना समान। तेबे प्रतिकूल प्रति कौन लगी ना विपरीत अर्थ रे। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 44 निरापदर विपरीतार्थबोधक शब्दटी कौन आपद ना निर्विघ्न ना संपद ना प्रवाह। निरापदर विपरीत विपरीत अर्थबोधक शब्द हूँ कि निरापद निरापद तार विपरीत हूँ आपद आपद। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 45 अवस्था असंभाळ हेबा ए अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी को चिन्हाओ तीन पांजु जीवा ना दांतरे कुटा दबा ना घर बुड़ी पानी आंठु हेबा ना भेड़ा बुड़ीबा। अवस्था असंभाळ यार सठिक रूढ़ी हो कौन ना घर बुड़ी पानी आंठु हेबा। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 46 केउटी व्याकरणर शिक्षादानर उद्देश्य नुहे व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे बोली कही पिला माने मनर भावना को शुद्ध भाव में कहींपारे ना कल्पना और चिंता शक्तिर विकास साधन करें ना शब्द गठन और वाक्य गठन कौशल शिक्षा करेंगे ना मनर भावना को निर्भुल भाव में लेखार प्रकाश करेंगे। तेरे कौटा नुहे कही तेरे पिला माने मनर भावना को शुद्ध भाव में कहींपारे ठीक अच्छे शब्द गठन वाक्य गठन कौशल से शिखिपारे ये भी ठीक मनर भावना को निर्भुल भाव में लेखार प्रकाश करेंगे ये भी ठीक अच्छे। ताले कौटा कल्पना और चिंता शक्तिर विकास साधन करेंगे ए व्याकरण शिक्षा द्वारा बहुत कष्ट हम तेनाली ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 47 शिशुर केउ दक्षतार पूर्णतम विकास घटाइबा प्रथम कर्तव्य हेबा उचित कथन ना श्रवण ना पठन ना लिखन। कौ दक्षता प्रथम हेबा दरकार प्रथम हूँ शुणव से श्रवण दक्षता। ऑप्शन बी राइट आंसर। तापर 48 केउटी सुरेंद्र महांती रचना नुहे कही कालांतर ना नीलशैल ना दुई सीमांत ना हरिजन। कौटा सुरेंद्र महांती रचना नुहे तो यार आंसर हो कौन ना हरिजन। ऑप्शन डी राइट आंसर। यापर 49 केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव में संपृक्त प्रवीणता परीक्षण ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन ना समन्वय परीक्षण ना उपलब्धि परीक्षण। तेरे कौ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव में संपृक्त किए ना से कौन ना उपलब्धि परीक्षण।
तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवरे 50 नंबर केउ उक्तिटी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रति प्रযোज्य नुहे एथिरे पिलामानकर अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाई नाही ना एथिरे पिलांको प्रकृति को सम्मान दिया जाइछि ना एथिरे पाठ बही सहित कार्य बही एक संगे प्रस्तुत होइछि ना एथिरे पढ़ाइया पई शिक्षक मानक निमंते आवश्यक सूचना प्रदान करा जाइछि। तेबे एहर आंसर हे कोन ना क्वेश्चन थिला केउटी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रति प्रযোज्य नुहे बोली कहिछि एथिरे पिलामानक अभिज्ञता को गुरुत्व दिया जाई नाही लेखाइछि दिया जाई अछि तेन ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। 51 ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को कहा जाइथिबा प्रश्नटी केउ प्रकार प्रश्न वर्गीकरण मूलक ना क्षुद्र उत्तर मूलक ना उत्तर मनोनयन मूलक ना दृष्टांत मूलक ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा को ठीक बनान थिबा शब्द चारिपटे गोल बुलाइबा तबे एटा ये कोन हिजो ना ये होची उत्तर मनोनयन करिया उत्तर मनोनयन मूलक ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एफरे 52 अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा ऊपर गुरुत्व देवा उचित शब्दानुशीलन ना विशद आलोचना ना कठिन शब्दर स्पष्टीकरण ना मुख्य भावधारार उपस्थापन तेज अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान बेले कहा ऊपर गुरुत्व देवा उचित तो कहा ऊपर आम गुरुत्व देवा ना मुख्य भावधारार उपस्थापन ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एफरे 53 सौष्ठव शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन सुष्ठु युक्त ना सुष्ठु युक्त ब ना सौष्ठ युक्त ब ना सौष्ठ युक्त अब तेज सौष्ठव से होची किए ना से जो सुष्ठु युक्त अ सौष्ठव। एफरे 54 केउटी शब्दटीर शुद्ध रूप ऊर्ध लिखाई ऊर्ध कहा को स्पेलिंग ठीक अच्छी ऊर्ध ऊर्ध ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एफरे 55 दुखित यह केउ पद क्रिया ना अव्यय ना सर्वनाम ना विशेषण तेरे ये दुखित कौन ना ये हूँ विशेषण तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एफरे 56 मौखिक साक्षात्कार केउ प्रकार परीक्षण समन्वय ना उपलब्धि ना प्रवीणता ना पोर्टफोलियो मौखिक साक्षात्कार से केमिति हो ना सी हो समन्वय परीक्षण ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एफरे 57 एमंत भूई चाकुंडा बुणिले उठई नहीं रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय विकल्पार्थक ना सादृश्य सार्थक ना विपसार्थक ना सम्मति सूचक एमंत एमंत सेमंत एगुटा सब केमती हो ना सी हूँ सादृश्यार्थक सदृश यही माने आउ कौ भड़ी थी से भाया तो तेणु कौन कराई सादृश्य कराई तुलना कराई तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एफरे 58 दुरावस्था शब्द बन्ना शुद्धिर कारण कौन त्रुटिपूर्ण उच्चारण ना उपयुक्त व्याकरण ज्ञान अभाव ना पारिपार्श्विक प्रभाव ना असावधानता तो यार आंसर हो कौन ना यार आंसर हो उपयुक्त व्याकरण ज्ञान अभाव ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एफरे 59 धुआमूला अधुआमूला सबु सामान ए रूढ़ीर अर्थ कौन विषम समस्या पड़ा ना समस्त को सामान विचार करवा ना गुरुत्व उपलब्धि न करवा ना सहजरे समाधान हेबा तेबे यार आंसर हो कौन ना समस्त को सामान विचार करवा धुआमूला जहाँ अधुआमूला भी से समस्ते सामान ऑप्शन बी राइट आंसर। एफरे 60 नंबर केउ पद्धति पठन शिक्षादान उपयुक्त विवेचित हुए ना वर्णानुक्रमिक पद्धति ना वाक्य पठन प्रणाली ना गल्प पठन प्रणाली ना शब्द क्रमिक पद्धति कौटा विवेचित हुए ना बोली कही तो कौन ना वर्णानुक्रमिक पद्धति आग अ पढ़ा तापर आ पढ़ा सेमती नुह से मन इच्छा एडु सेडु पढ़ी शिखिपर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रेन ओपन एंडेड क्वेश्चन ना क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ना फैक्चुअल क्वेश्चंस ना क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट तो यार आंसर हो कौन ना व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने आम कौ टाइप क्वेश्चन को अधिक डिस्कसन करने पड़ा आम पिला सहित तो यार आंसर हो कौन ओपन एंडेड क्वेश्चन तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एफरे क्वेश्चन नंबर 62 व्हाइल वी डैश आवर डिनर द नाइट वेंट आउट
While we dash our dinner, the night went out. Have na having na had na were having. तो यार आंसर हो कौन ना while we were having our dinner the night went out option D is your right answer. 63 his behavior on that occasion was quite dash unappropriate na inappropriate na misappropriate na inappropriately. তবে his behavior on that occasion was quite dash यार आंसर हो कौन ना inappropriate option B is your right answer. 64 Latika kept her coat on dash it was warm in the room. Latika kept her coat on dash kept on Latika kept her coat on dash it was warm in the room since although yet still. तो यार आंसर हो कौन ना although it was warm in the room option B is your right answer. 65 students explore the meaning and information about a lesson dash during silent reading na after silent reading na before silent reading na after extensive reading. Which is students explore the meaning and information about a lesson dash कौन करिया परे से माने एक्सप्लोर करंती मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन से लेसन रो तो यार आंसर हिजो कोन ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग से माने अधिक तांकर उद्बोध होइते ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर. 66 डिक्टेशन टेस्ट द स्किल ऑफ dash listening and speaking ना listening and writing ना speaking and writing. तबे डिक्टेशन टेस्ट ता द स्किल ऑफ dash को स्किल लो तबे यार आंसर हिजो लिसनिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एवं राइटिंग ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर. तो आम कि कहवा से शुणव तेज जाकि से लिख तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर. 67 इंटोनेशन इज लर्न थ्रू dash रीडिंग ना लिसनिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग. इंटोनेशन इज लर्न थ्रू dash यार आंसर हो कौन ना लिसनिंग. इंटोनेशन इज लर्न थ्रू listening option B right answer. 68 the objective of not taking is to develop dash the objective of not taking is to develop dash reading and writing na listening and writing na listening and speaking na writing and speaking. The objective of not taking is to develop dash not taking कोटी को डेवलप करिवो तो यार आंसर हो लिसनिंग एंड राइटिंग ऑप्शन बी इज राइट आंसर. 69 people say that Govindo was a great doctor. The passive form of the above sentence is dash. It is said that Govindo was a great doctor. Now it was said that Govindo was a great doctor. Now it was said that Govindo had been a great doctor. Now it is said that Govindo is a great doctor. यार आंसर हो कौन ना it is said that it is say अच्छी तेणु it is said that Govindo was a great doctor option A is your right answer. एपर क्वेश्चन नंबर 70 questions on comprehension test the learner's ability of dash understanding ना vocabulary ना speaking ना writing. Questions on comprehension test the learner's ability of dash यार आंसर हो कौन ना क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जो तार को एबिलिटी ना राइटिंग एबिलिटी ऑप्शन डी हिज राइट आंसर. 71 सम ऑफ द क्रॉकेरी डैश ब्रोकन हैज बीन ना हैव बीन ना वेयर ना हैव सम ऑफ द क्रॉकेरी डैश ब्रोकन यार आंसर हिजो हैव सम ऑफ द क्रॉकेरी हैव ब्रोकन ऑप्शन डी हिज राइट आंसर. 72 one who loves and works for his fellow man is called or an dash optimist ना fatalist ना misanthropist ना philanthropist. तो one who loves and works for his fellow man is called हिजो की ना philanthropist option D is your right answer. Ever 73 she said my father died a year ago. The above sentence can be reported as
रिपोर्टेड स्पीच आम करवा सी सेड दैट हर फादर had died a year before na she said that her father died a year before na she said that her father died a year ago na she said that her father has died a year before यार आंसर है she said that her father had died a year before option A is your right answer number 74 spacing is necessary for dash reading na writing na speaking na listening spacing is necessary केतेबेले necessary है writing space दे दे लिखिबा option B is your right answer 75 which of the following activities comes first while teaching a prose text dividing the whole text into sense group paras na planning some activities for the learner to introduce the topic na silent reading by the learners na asking questions for helping comprehension the question thila which of the following activities comes first while teaching a prose text prose पढ़ाइबा बेले हम प्रथमे कोन करबा dividing the whole text into sense group paras whole text को छोटो छोटो पारा रे कन्वर्ट करके हम पढ़ाइबा एका दिन तो सब पढ़ि परिबा नै त ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर 76 he is suffering from dash the headache na खाली headache na a headache na an headache he is suffering from her answer is your na a headache option C is your right answer 77 state which of the following is grammatically acceptable O Hamlet speak no more na O Hamlet speak no more पुणी देछि O Hamlet speak no more O Hamlet speak no more तबे कोठी हमर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हबो कमा एवं एक्सक्लेमेटरी अछि हमर तो यार आंसर हिजो कोन O Hamlet speak no more option A हिजो राइट आंसर number 78 using intonation is necessary both for dash speaking and writing na speaking and listening na speaking and reading na listening and writing intonation is necessary for dash intonation हमें कोथि में necessary speaking and reading कहबा बेले एवं पढ़िया बेले हमें प्रॉपर पॉज दे दे कहबा और जोर दे दे कहबा तेनो ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर 79 verbal test can assess the ability of dash listening na speaking na writing na listening and speaking तो verbal test can access the ability of dash यार आंसर है जीवो कौन ना listening and speaking verbal test एटा होची कौन listening and speaking option D है जीवो right answer तापर 80 I visited him dash Christmas day on na in na at na open I visited day लगी सी तो on हबो सीधा I visited him on Christmas day option A है जीवो right answer एफर गोटे पैसेज अछि read the passage below and answer the question number 81 to 85 choosing the correct alternatives given एफर पैसेज देछि सेति में हमें 81 to 85 नंबर पर्यंत आंसर करबा तो पैसेज टी होछि at this time also Gandhi become more interested in religions when friends asked him to help them in their understanding of the Bhagavad Gita he began to see how beautiful it was before long it became for him the one book for the best knowledge of truth someone gave him a Bible and in it he found some teachings of Jesus which he liked very much because they were so like certain ideas in the Gita then from a reading of a book by the English writer Kalili he learned about the Prophet Muhammad and about his greatness and bravery and simple living at this time he was beginning to learn that the truth he loved was not to be found in any one religion only अब ये थेला पैसेज में किसी क्वेश्चन रही देखना बा क्वेश्चन नंबर 81 गांधी लाइक्ड वेरी मच the teachings of Jesus as dash they resemble certain ideas in the Gita now they taught him to live bravely
Now they helped him understand the Gita. Now they taught him the lesson in simple living. ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ଲାଇକ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଦ ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ୍ ଜେସସ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦେ ରିଜେମ୍ବଲ୍ ସର୍ଟେନ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗୀତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 82 ହୁଇଚ୍ ବୁକ୍ ଫର୍ ଗାନ୍ଧୀ was the one book for the best knowledge of truth? The Bhagavad Gita, na the Bible, the Quran, na the Bhagavad and Quran. Which book of Gandhi was the one book for the best knowledge of truth? କୋଉ ବୁକ୍ ରୁ ସେ knowledge ଆଉ truth ପାଇଥିଲେ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ? ତ ସେଟା ହେଉଛି ତ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 83 Thomas Carlyle was dash author? ए जर्मान ना ए फ्रेंच ना इंग्लिश ना अमेरिकान? तो से कोथिकार ऑथर थिले? से होचंदी इंग्लिश ऑथर। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। 84 Gandhi began to see the beauty of the Bhagavad Gita dash when he became more interested in religion, when his friends requested him to help them in understanding it, now when his friends gave it to him to read with interest, now when he began to find the teachings of Jesus in it. So here answer is when his friends requested him to help them in understanding it. Option B is your right answer. 85 the phrase before long means dash? Certainly, na slowly, na later, na soon. Before long here answer is na soon. Option D is your right answer. एवरे गोटे पोएम रही रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 86 to 90 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन। तो देछि द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर द टाइम, द सी wandered up and down and many a hill did Lucy climb but never reached the town. The richer parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. That day break on a hill they stood that overlooked the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. ये थिला पोएम पे क्वेश्चन रही देखि नबा। पुणी पोएम रही दे wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet. Then in the snow the mother speed, the print of Lucy's feet. Question number 86 who did not reach the town? The poet, na the parents, na Lucy, na the storm? तेरे के पहुंची पहले ने? लूसी पहुंची पहले ने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 87 द पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर डैश? ए गाइड, ना द ब्रिज, ना देयर डॉटर, ना द मोर? पेरेंट्स कौन खोजुथिले? ना से माने तांको झियो को देयर डॉटर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 88 द रिच्ड मीन्स ओल्ड एंड वीक, ना एंग्री, ना कंटेंटेड, ना फीलिंग अनहैप्पी? The richer means कौन हम कौन ना feeling unhappy. Option D is your right answer. Number 89 what did the parents see from the hill? A field, ना a wooden bridge, ना their door, ना the moor? से कौन देखिले सेठी? ना से माने गोटे ब्रिज, wooden bridge देखिले। ऑप्शन बी is your right answer. Number 90 why did they weep? Because they could not arrive home, because they were lost in the storm, because they could not find Lucy, because they thought they could die? से माने कोथि कांदिले? because they could not find Lucy. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। प्रथम प्रश्न रही केउ मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? योजना ना प्रस्तुत करिबा, ना चेष्टा करिबा, ना मूल्यांकन करिबा? तेबे केउ मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? तो इंग्रजी क्वेश्चन व्हिच स्टैंडर्डाइज मेथड इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ इवोल्यूशन? देखिए प्लानिंग, ना प्रिपरेशन, ना ट्राइंग, ना इवोल्यूशन?
तो यार आंसर हो कौन ना यार आंसर हो मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 92 सुल्तानी शासन समय ग्रामर हिसाब रक्षक पदवी कौन थिला? चौधुरी ना मुकद्दम ना कानूनगो ना पटवारी? हिसाब रक्षक तांकर नाम कौन थिला ना पटवारी पटवारी थिला। सुल्तानी शासन समय पटवारी कहुला ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 93 भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? आईन रो शासन से व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? मरहट्टा माने ना मोगल माने ना ब्रिटिश माने ना फरासी माने? तो यार आंसर हो कौन ना मरहट्टा माने। मरहट्टा ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 94 सामाजिक पाठ शिक्षादान रे केउं पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाय? सर्वेक्षण ना परिभ्रमण ना आलोचना ना गल्प कथन? तो प्रत्यक्ष अनुभूति आमको प्रदान किए करिवो? परिभ्रमणटा आमको प्रत्यक्ष अनुभूति देई परिवो। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 95 केउं उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नाही? विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता ना पितामाता सामाजिक स्थिति? तेज कौटा इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे विचार करा जाए नाही सेटा होची पितामाता सामाजिक स्थिति। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 96 केउंटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे? स्मृतिस्तंभ ना शिलालिपि ना ग्रंथ ना धातु फलक? प्रत्नतात्विक उत्स सेटा नुहे बोली कहिछि। प्रत्नतात्विक आम कौटा जोटा को आम कि माटी खोड़िकी पाइपर। स्मृतिस्तंभ माटी खोड़िकी पाइपर, शिलालिपि गुड़िक माटी खोड़िकी पाइपर, धातु फलक गुड़िक पाइबा किंतु ग्रंथटा नुह से गोटे लेखाटा से ग्रंथ अलग सी हूँ आमर प्रत्नतात्विक नुह तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 97 कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउंटी संपर्कित नुहे? शिक्षार्थी निजे कार्य करी शिखती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ना शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती? कर्मभित्तिक शिक्षादान सहित कौटा संपर्कित नुहे कही? कर्मभित्तिक नुहे। शिक्षार्थी निजे कार्य कर शिखती ठीक अच्छे कर्म करती, शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही भी होती, कर्म प्रति सम्मान भी दिखती किंतु केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती सेटा नुह तेणु ऑप्शन डी नुह तेणु नुहे कही तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 98 केउं बिल पार्लियामेंट रे आगत करने राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? कौन सी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल ना अर्थ बिल ना कौन सी राज्यर नाम परिवर्तन बिल ना संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल? तेबे राष्ट्रपति आगुआ मंजूरी दरकार पड़ो कौटा ना सेटा होची अर्थ बिल ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 99 राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? केंद्र आईन बलवत्तर रहे ना राज्य आईन बलवत्तर रहे ना सुप्रीम कोर्टर मत लड़ा जाए ना दुईटी जाक आईन अकामी हो जाए? तेज दी जन को जब मतभेद है केंद्र और राज्य मध्य तेज केंद्र आईन बलवत्तर रही अधिक अच्छा गोष्ठी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 100 नंबर केउं प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत होते? प्रतिकार दरकार है ईश्वर दत्त गिफ्टेड ना साधारण ना शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ ना अत्यधिक मानसिक विकृत? तेज प्रतिकारण व्यवस्था से उपकृत कर कौ प्रकार शिक्षार्थी ना शैक्षिक क्षेत्र जो मैंने पछुआ अत्यधिक मानसिक विकृति को आमको शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिकार करना तेणु से स्पेशल अलग केयर दरकार। शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ को आम प्रतिकारण शिक्षादान में उपकृत कर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 101 मुकुंद देव क्यों युद्ध में परास्त होते? गहिरी टिकेरी ना मंदारंडे ना कंडा भेड़ू ना देवरकोंडा? कौ युद्ध में मुकुंद देव परास्त होते? तो यार आंसर हो कौन ना गहिरी टिकेरी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 102 स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे? राजगोपालचारी ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना लॉर्ड माउंटबेटन ना लॉर्ड वेभेल? तेबे स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल सी होचंदी किए ना लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 103
କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିକି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେମିତି ଆକଳନ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 104 ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭଦ୍ରକ, ନା ଜଳେଶ୍ୱର, ନା କଟକ, ନା ପିପିଲିରେ ଥିଲା? ତେବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? କଟକରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 105 ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ, ନା ରାଜାରାଣୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର? ତେବେ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 106 ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ହମ୍ବିର ଦେବ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 107 କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା? ତେବେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିବା, ଅତୀତର ପରମ୍ପରାକୁ ବି ପଢ଼ିବା, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଏ ବି ପଢ଼ିବା, ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପାଠ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 108 କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ନା ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର, ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଅଧିକାର, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର? ତେବେ କୋଉଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଚୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର, ଚୁକ୍ତି କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 109 ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? 1815, ନା 1830, ନା 1838, ନା 1848? ତ ବେଲଜିୟମ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବେଲଜିୟମ 1830 ମସିହା। 1830 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 110 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ନା ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 111 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ନା ଜର୍ମାନୀ ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ, ନା କାନାଡ଼ାରୁ? ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଛି ଜର୍ମାନୀର ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ, ନା ବିପୁଳ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ, ନା ଉପନିବେଶବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 113 1799 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ରୋମାନov, ନା ଟ୍ୟୁଡର, ନା ହାନଭର, ନା ବରବ୍ବ? ତେବେ 1879 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହାନଭର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 114 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ?
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସେଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ ନା ସେଟା ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀକରଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 115 ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନରୁ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ନା ଜର୍ମାନୀରୁ ନା ଆଫ୍ରିକା? ଇବନ ବତୁତା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 116 ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ନା ଭଲ୍ଟାୟାର ନା ରୁସୋ ନା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ? ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ এই ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 117 ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କାଭୁର ନା ମାଜିନି ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି ନା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଟୁ? ତେବେ ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାର୍ଜିନି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 118 କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସଠିକତା ନା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି? ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ଚାଲିଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବା ସେଟା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 119 ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର କିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ନା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ? ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସଭାପତି ଥିଲେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 120 ସାଇମନ୍ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1926 ନା 1927 ନା 1928 ନା 1929? ତେବେ ସାଇମନ୍ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1927 ମସିହା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 121 ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କୋଇଲା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନା ୟୁରାନିୟମ୍? କେଉଁଟାକୁ ଆମର ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ? କୋଇଲାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 122 ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ବା ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି ନା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି ନା ବିପଦ ପ୍ରବଣ ପ୍ରଜାତି ନା ବିଲୋପମୁଖୀ ପ୍ରଜାତି? ତେବେ ବିରଳ ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ କି ବିରଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 123 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବୈତରଣୀ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ମହାନଦୀ? ତେବେ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ସେ କିଏ ହେଇଯିବ? ନା ବୈତରଣୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣାଶିଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ମହାନଦୀ ତ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 124 ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି? ଆସାମରେ ନା ଗୁଜରାଟରେ ନା ପୂର୍ବ ଅପତଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଅପତଟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରହିଛି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚିମ ଅପତଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁମ୍ବାଇ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 125 ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ମାନ ଉପରେ ନା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପରେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ ଉପରେ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା? ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହାଗଲା ସବୁ। ତେବେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାର ମାନ ଟିକେ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ନେବା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବା ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 126 କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ? କୂପ ନଳକୂପ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନା କେନାଲ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ? ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କେଉଁଟା? ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିଏ? ନା କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଏ, ଆଉ କୂପ ନଳକୂପ ୟୁଜଫୁଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 127
ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି? ତେବେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତ ନେଇକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେ ଗାରକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲୋବ୍ ନେଇକି ଆମେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 128 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ମାନଚିତ୍ର ରେଖାଚିତ୍ର ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନା ଶିକ୍ଷା ପରିଭ୍ରମଣ? କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖାଚିତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 129 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ କୁହାଯାଏ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ତେବେ କୋଉଟାକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ତେଣୁ କ'ଣ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 130 କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦାମୋଦର ନା କାବେରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର? ତେବେ କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଦାମୋଦର ନଦୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 131 କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପରିଚାଳନ ନା ପାର୍ବତୀୟ ବାଧା? ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିଏ? ନା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 132 କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ମାନ ନା ରେଖାଚିତ୍ର ନା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ନା ମାନଚିତ୍ର? ତେବେ ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଗୋଟେ ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବ ସିଏ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଏ, ଦେଶ ମହାଦେଶ ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 133 କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ? ତେବେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କୋଉଟା ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗଟା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଜଳଭାଗଟା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି। ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯଦି ସ୍ପେସ୍କୁ ପଳେଇବା, ସେ କ'ଣ ଜୈବମଣ୍ଡଳ? ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 134 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ଶିକାର ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 135 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ଆଟଲାସ୍ ନା କଳାପଟା ନା ଚାର୍ଟ? କୋଉଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯଦି ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବା, ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଟଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରେ 136 ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଘାଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ନା ଆରାବଳୀ ନା ହିମାଳୟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 137 ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହୁଏ, ତେବେ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ତେବେ ଘଣ୍ଟା 5:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 5 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 11:26 ରାତ୍ର ନା ଘଣ୍ଟା 5:52 ଅପରାହ୍ନ? ତେବେ ତାହା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ସକାଳ 5 ମାନେ କି ପୂର୍ବାହ୍ନ 5ଟା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 138 ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଭା ନା ସୀମା ନା ମାଗ୍ମା ନା ସିଆଲ? ତ ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଶିଳା ଯେଉଁଟାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 139 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ନା ନିକୋବର ଓ ସୁମାତ୍ରା ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଭା? ତେବେ
କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 डिग्री प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होइछि तेबे एହାର आंसर हे जिवो कोन ना सी होछि अंडमान और निकोबर ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर 140 ओडिसा रो केउं शहर देई कर्कट क्रांति जाइछि राउरकेला ना बारिपदा ना बालेश्वर ना केउंटी नुहे ओडिशा देखि कर्कट क्रांति ओडिशा देखि कर्कट क्रांति जाई नहीं ओडिशा ऊपर को जो राज्य गुडी को अछि सेही गुडा जाइछि झारखंड देखि जाइछि पश्चिम बंग देखि जाइछि ओडिशा देखि जाई नहीं ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर 141 केउं नदी सह जड़ित एक संचय जनित भूमि रूप नुहे संचय जनित भूमि रूप नदी सोपान ना प्लावन भूमि ना त्रिकोण भूमि ना प्राकृतिक बंध संचय जनित भूमि माने माटी संचय की सेटा हेई नाही बोली कहैछि नदी सोपान हेई नाही नदी सोपान ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर 142 पृथ्वीर चापमंडल पढ़ाइबा पई केउं पद्धतिटी प्रकृष्ट परिचर्या पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना व्याख्यान पद्धति ना पर्यवेक्षण और परिचर्या पद्धति तेबे दैछि व्हिच मेथड इज सुइटेबल फॉर टीचिंग प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ डिस्कशन मेथड पढ़ेगा ना ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेगा ना लेक्चर मेथड पढ़ेगा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड पढ़ेगा तेबे आमे जदी चापमंडल विषय पढ़ुचे तेबे कोन करबा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड को जदी आमे जिबा तेबे सुविधा हो तेन ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर 143 केउ मेघ सहित घूर्णिझड़ झड़ संबंधित स्तर मेघ ना कपासी मेघ ना कलाहांडिया मेघ ना अलक मेघ घूर्णिझड़ को मेघ द्वारा आसीबो बोले कहैछि तो कलाहांडिया मेघ सहित घूर्णिझड़ संबंधित ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर एपर 144 केउ नगरी रे जून मासरे सबठारो बड़ दिन होई थाए बेंगलोर ना भुवनेश्वर ना कोलकाता ना दिल्ली जून मासरे सबठु बड़ दिन कोटारे हमर हबो बोली कहैछि तो सेटा हिजबो के ना दिल्ली रे ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर कारण एई चारोटी की जो को हम जदि तुलना करबा दिल्ली एई जे चारोटी मध्यरे सबठु उत्तर को अधिक रहइबो कारण जून मासरे उत्तर गला धरे हमर दिन बड़ हबो तेणु दिल्ली रे टिके अधिक समय दिन रहिबो एपरे 145 एक नॉटिकल माइल रे केते माप को बुझाए 1.55 किलोमीटर ना 1.65 किलोमीटर ना 1.75 किलोमीटर ना 1.85 किलोमीटर तबे एक नॉटिकल माइल होची केते 1.85 किलोमीटर ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर समुद्र भीतर आमे नॉटिकल माइल मापिबा तबे एक नॉटिकल माइल होची 1.85 किलोमीटर एपरे 146 केउ भूकंप तरंगटी गुटेनबर्ग असंगति पर्यंत जाई थाए पी तरंग ना एस तरंग ना एल तरंग ना आर तरंग तेबे एहर आंसर हे जिवो कोन ना एस तरंग ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर 147 निम्न वायुमंडल रे केउ गैस टी रो स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए को गैस टी अम्लजान ना अंगारकाम्ल ना जलीय बाष्प ना आर्गन तेबे स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए कम बेसी हुए तेबे कोटा से ना जलीय बाष्प तार समय समय परिवर्तन हो बहुत अधिक मात्रा परिवर्तन हो ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर 148 निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नहे खनिज मानचित्र ना खगोलीय मानचित्र ना मृत्तिका मानचित्र ना उद्भिद मानचित्र तेबे प्राकृतिक मानचित्र रे खनिज मानचित्र रहिबो नाही ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एफर 149 वायुमंडल रो केउ स्तर रे रेडियो तरंग प्रतिफलित होई थाए चुंबकीय मंडल ना ट्रोपोस्फियर ना आयोनोस्फियर ना मेसोस्फियर तबे रेडियो तरंग प्रवाहित होय कोथिरे ना आयोनोस्फियर ऑप्शन सी राइट आंसर एपर 150 अवस्थिति दृष्टि रु केउ जोडीटी असंप्रकृत देब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य देवगढ़ रे अछि ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक रे अछि ना कटागढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य कंधमाल रे अछि ना उषा कोठी वन्यप्राणी अभयारण्य संबलपुर रे अछि तेबे कोटा असंपर्कित तेबे एहर आंसर हिजबो कोन ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक नु एटा केउझर अछि तेणु ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर